Hi everyone, welcome back to Ma'am Francisca YouTube channel. First of all, let us pay close attention on the following pictures. What are they? And can you tell me the differences? All right, they are all about advertisement. There are three kinds of advertisement. First, event advertisement, iklan kegiatan atau acara. Second, product advertisement, iklan produk atau barang. And the last, service advertisement, iklan jasa. If we talk about advertisement must arouse a desire, inspire the customer, motivate the customer, and convince the customers. Jika kita bicara tentang iklan, tentunya iklan harus membangkitkan minat, menginspirasi pelanggan, memotivasi, dan meyakinkan pelanggan. So in this video, we are going to discuss more about event advertisement. Jadi di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang iklan kegiatan atau iklan acara. Here we come to the scopes of our learning. First, the learning objectives. Next, the social function of advertisement. And then the definition of advertisement. After that, the generic structure of advertisement. Then, the form of advertisement. The language features of advertisement. And the last, I would like to give you the example of event advertisement. Here we come to the learning objectives. Through the learning experiences, you are able to gain the information about event advertisement, especially about the social function, the generic structure, the language features, and at last, you're going to make event advertisement in the form of poster. Well then, students, let's take a look at the social function. The social function of the event advertisement is to persuade the readers and listeners to attend the event. In short, to promote an event and inform people to come and join the activity of the event. Jadi, fungsi sosial dari iklan kegiatan adalah membujuk pembaca atau pendengar untuk menghadiri kegiatan atau acara. Singkat kata, untuk mempromosikan suatu kegiatan atau acara dan menginformasikan orang untuk datang dan bergabung atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Ada banyak iklan kegiatan ya, seperti school event, bazar, festival, seminar, concert, webinar, and many more. Well then, student, here we come to the definition. An event advertisement is something that is shown or presented to the public to make an announcement about an event and persuade the readers or listeners to attend the event. Definisi dari iklan kegiatan adalah iklan yang disajikan untuk khalayak ramai dengan menginformasikan kegiatan atau acara tersebut dan membujuk pembaca atau pendengar untuk menghadiri kegiatan atau acara. Next, we are going to learn the generic structure of event advertisement. Mari kita sama-sama mempelajari struktur teks dari iklan kegiatan. An event advertisement should provide the following information. First, name of event, nama kegiatan. Next, event organizers or sponsors. Cantumkan bila ada
nama penyelenggara event tersebut atau sponsornya siapa. And then explain of the event in brief. Jelaskan secara singkat kegiatannya seperti apa. Mungkin mengundang guest star. Mungkin ada Rosa atau Afgan yang diundang, atau speakers, yaitu narasumber ya yang diundang. Kemudian berikutnya adalah event location, date, and time. Jangan lupa mencantumkan lokasi kegiatannya di mana, kemudian waktu dan tanggalnya harus jelas. And then the last, phone numbers or public question. Juga perlu dicantumkan nomor telepon atau contact person yang bisa dihubungi. Kita akan membahas contohnya di penghujung penjelasan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya is the form of advertisement. Bentuk-bentuk iklan. First, radio. Kenapa kita katakan bahwa iklan ada di radio ya? Oke, most people like to listen to the radio while driving. Banyak orang suka mendengarkan radio pada saat berkendara. Because of this, advertisement reach people. Sehingga iklan dapat menjangkau banyak orang. Second, newspapers. Some spaces are reserved for advertisement in newspaper. Karena di surat kabar ada ruang atau space untuk iklan ya. And then next, magazines. Even though magazines are issued weekly or monthly, the quality of paper used in magazine is colorful. So naturally, the advertisement looks very attractive. Jika di majalah, tentunya kualitas kertas yang digunakan lebih berwarna, sehingga secara natural iklan terlihat menarik. Walaupun majalah diterbitkan secara mingguan atau bulanan. And then next, television. We can see so much creativity in television advertisement. Begitu banyak kreativitas di iklan-iklan televisi. And then next, billboard. Billboard atau papan iklan ya. We can see advertisement which is put on a big board on highways and main roads. The main purpose of this form is to attract drivers, bikers, cyclists, or pedestrian. It has big picture and big letters because people have less time to see and read. Jadi kalau di papan iklan, kita dapat melihat tulisannya besar ya, untuk menarik perhatian pengemudi, pengendara sepeda, atau motor, atau bahkan pejalan kaki. Karena orang-orang yang berlalu lalang di jalan raya itu memiliki waktu yang singkat untuk melihat atau membaca iklan di jalan. And then next, internet and mobile phone. When we have internet access, advertisement reach people easily. Kalau kita memiliki internet, akses internet, sungguh ini merupakan jangkauan iklan di mana dengan sangat mudah menjangkau banyak orang ya. And then flyer. Flyer itu semacam pamflet ya. Advertisement in the form of flyers contain details information about the products, service, or event. Jadi kalau di pamflet, iklan itu memuat secara detail informasi tentang barang, jasa, atau kegiatan. And then next, poster and banner. They are applied in public places. Biasanya ada di tempat-tempat umum ya. And then the last, telemarketing. It reaches people over the phone call. Sometimes pre-recorded message are used. Okay, next we are going to learn more about the language features. First, using simple language.
Jadi ketika kita menggunakan kaidah kebahasaan di iklan, tentunya harus menggunakan bahasa yang simple, sederhana, clear, jelas, and short sentence to capture the attention of the readers. Dan kalimatnya harus pendek sehingga dapat mencuri perhatian pembaca. And then using adjectives to describe. Kita juga menggunakan kata sifat untuk menggambarkan iklan tersebut, ya. Misalnya free, best, easy, and etc. Most use evaluative adjectives. For example, fresh, clean, new, natural, slim, etc. Some use indefinite comparison, for example, healthier, softer, etc. Oke, berikutnya using emotive language. It is deliberate choice of words to elicit emotion, usually to influence. For example, you should join us. Jadi ada kata-kata yang memang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Misalnya dengan ungkapan you should join us. Anda seharusnya ikut dan bergabung dengan kami. And then next, using imperative or asking for the order. For example, come to our store and buy, or buy the ticket and have fun. Misalnya, ayo datang ke toko kami dan belilah barang yang ada di toko kami. And then also use slogan. It can make the readers or listeners remember the ads. Kalau kita menggunakan slogan, tentunya membuat pendengar atau pembaca mudah mengingatnya. Mungkin kalian masih ingat ya, iklan Denko, aku dan kau suka Denko. Nah, itu kan dari sejak kita kecil sampai sekarang, itu teringat terus ya di benak kita. Kemudian ada lagi iklan Indomie ya. Indomie, seleraku. Nah, slogan tersebut sangat lekat ya dengan ingatan kita. Jadi ketika kita bikin iklan, akan gampang diingat kalau kita memberikan slogan. And then next, use of present tense. Nah, kita udah paham betul ya tentang present tense ini. Karena pelajaran yang terdahulu sudah kita pelajari bersama, tenses present tense. And then next, use of positive language. Advertising normally emphasizes the positive side of a product, so avoid using negative language. Dalam iklan, biasanya kita menekankan kata-kata yang bersifat positif dan menghindari kata-kata yang bersifat negatif. And then next, using simile and metaphors. Apa itu simile and metaphors? Simile is a feature of speech that makes a comparison showing similarities between two different things. Jadi, majas simile adalah pengandaian ya dari perbandingan dua hal yang secara logika sangat berbeda. For example, your skin is white like snow. Kulitmu putih seperti salju. And then metafor, majas metafor. Ya, majas metafor adalah gaya bahasa yang memberikan ungkapan perbandingan analogis. For example, laughter is the best medicine. Tertawa merupakan obat yang paling manjur. Oke, itu tadi adalah kaidah kebahasaannya ya. And then next, we are going to learn a good advertisement. So, a good advertisement must include the following things. First, fewer words. Kenapa dikatakan fewer words ya? Kalau kita membuat iklan yang baik. Oke, the advertisement will catch the eye of the reader faster and easier if we use fewer words. Jadi kalau iklan itu kita bikin dengan kata-kata yang padat, singkat, jelas,
maka akan memudahkan orang untuk cepat tangkap ya, cepat melihatnya dengan mudah. And then the second, create slogan or motto. Oke, seperti yang tadi saya katakan bahwa create a slogan or motto or a catchy phrase to go along with the context of the advertisement. It will become memorable. Karena dengan adanya slogan dan motto, itu akan mudah diingat oleh pendengar atau pembaca. The third, use colors to make certain things stand out. Why we should use colors to make certain things stand out in advertisement? Kenapa ya kita harus membuat iklan kita itu berwarna? Alright, betul sekali. Advertisement usually use colors, and then color makes the advertisement more effective as it grabs the attention of readers and has a better response, ya. And then next, use pictures because sometimes it will catch a person's eye more than words will. Jadi gambar itu lebih berbicara ya dibanding dengan kata-kata. Oke, karena orang lebih menangkap dari mata mereka langsung melihat gambar itu dan sudah menerka apa maksudnya. Oke, and then next, get creative when designing your advertisement. As long as it is easy to read and appropriate for all ages and has something to attract people. Okay, well then, students, here we come to the last section to learn about the example of event advertisement. We have already learned the generic structure previously. Okay, take a look at the example then. If you didn't get an invitation, it's because we couldn't find you. Join us on Alumni Camp. Nah, di sini Alumni Camp merupakan nama dari iklan kegiatan ya. At Hijau Campsite. Nah, ini merupakan tadi kita sudah belajar bersama-sama lokasi ya, lokasi kegiatannya. Tempat di mana kegiatan ini diselenggarakan. Saturday night, July 25th, 2022. Ini adalah time and date-nya. Oke, at 7 p.m. Oke, and then next, we invite all alumni, staff, and teachers of Senior High School Bina Bangsa to join for a fun, exciting, and nostalgic evening together with delicious food, great entertainment, and lots of surprises. Nah, di sini di generic structure atau struktur teksnya merupakan penjelasan secara ringkas ya. Seperti apa kegiatan itu akan diselenggarakan. Oke, and then next, at www.alumnibina.com or by calling 802-2120. Nah, di sini adalah kontak personnya ya. Oke, ya kalian sudah memahami betul contoh dari iklan kegiatan ya. So, here we come to the task. Please make an event advertisement in the form of poster. You can choose one of the following topics: seminar, festival, concert, or competition. Jadi, ini tugas yang kalian akan buat ya, di mana kalian diminta untuk membuat iklan kegiatan dalam bentuk poster. Kalian pilih salah satu saja. Apakah topiknya seminar, atau festival, atau concert, atau competition. Okay? If you're still doubtful, you can ask me many things via WhatsApp, or you can contact me directly, face to face. Okay, student? Get the point? Thank you then. Alright, thanks for watching this video.
Happy learning! See you to the next video. Bye-bye.